Nagasubo karon ang pamilya sa mga biktima sa hit and run sa National Highway Lagao-Jansan. Gikumpirma ni Lailin Suangco nga ang namatay iyang anak mao si Rinalyn Suangco, 28 anyos, may usa ka anak, graduating sa kursong education. Samtang ang iyang kapuyo mao si Vincent Cabrera, 25 anyos, third year college, unya nagatrabaho sa call center. Naminyo siya pero wala pa sila nakasal. Live-in lang sila. Ang ako lang sir nga mahatagal lang hustisya sa ang akong anak kay luoy pud ba kay napud siya anak tapos ang kapaningkamot ba na siya nga makahuman jug eskwela. Sumala sa usa ka residente sa nahitabuan nga si Kurt Gulli nga nakamata siya sa kusog nga Lagubo. Unya sa iyang paglantaw sa kalsada, nakita nini ang nahagba nga mga biktima. Wala ni break ba, bali pagbanggaan nila nadala pa yun siya dito sa unahan kay naguyod sila duwa sa iyang partner at aton niya tungkuan. Pag naog na ko, mo na to nakatumba na sila draw na nagahinalo naman tungkuan tung babae good. Ang patay nga lawas ni Rinalyn ihaya sa ilang balay sa ginikanan sa Purok 6 Barangay Batumilong. Samtang nagpabilin pas tambalanan si Vincent gumikan, naglisod kini sa paglihok sa iyang lawas. Nanawagan usab ang labaw sa Traffic Enforcement Unit sa nakaila sa driver sa itom nga sakyanan nga gitudlo nga nakabangga sa motorsiklo nga voluntaryo nang mutahan og panubagon ang obligasyon. Nanawagan usab ang inahan ni Rinalyn ngadto sa nakabangga. Unta magpakita na para nga matubag niya kung unsa iyang mga obligasyon sa iyang nabanggaan kay dako gyud kay na nga tulubagon niya sir, dili nga magtago-tago siya. Kahibuluan, nga alas 12 sa gabi pauli na unta sa ilang balay sa Lagao ang mag-live-in partner apan sa dihang paliko sa kanto na banggaan og SUV nalagpot unya gisibatan sa nakabangga. In the heart of changing lives, kini si Verd Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Miss News Authority.